تفسير سورة المطففين. Kita memulai insyaallah dengan surat Al-Mutaffifin. هذه السورة الكريمة اختلف المفسرون فيها هل هي مكية أم مدنية؟ Surat Mutaffifin ini para ulama tafsir berbeda pendapat tentangnya. Apakah dia termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah, atau surat Madaniyah, surat yang diturunkan di Madinah. وأسلوب السورة فيه مكي ومدني. Dan uslub surat itu ya ada uslub yang diturunkan di Makkah dan ada yang diturunkan di Madinah. فإن كانت نزلت في مكة فهي آخر سورة. Kalau dia diturunkan di Makkah, maka surat ini adalah surat yang terakhir في المكي في القرآن المكي. di dalam kelompok surat-surat yang diturunkan di Makkah. وإن كانت مدنية فهي من أوائل السور التي نزلت في المدينة. Kalaulah ini surat diturunkan di Madinah, maka surat ini menjadi surat yang pertama, ya, termasuk surat yang pertama yang diturunkan di Madinah. وأصح الأقوال أنها مدنية. Dan pendapat yang paling benar adalah bahwasanya surat Mutaffifin ini surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, كان أهل المدينة من أشد الناس خبثا في البيع والشراء. adalah penduduk Madinah itu orang yang paling parah ya kecurangannya di dalam melakukan jual beli. حتى نزلت سورة المطففين فكانوا أفضل الناس في البيع والشراء. Sampai diturunkan ini surat Mutaffifin ini, sehingga setelah itu penduduk Madinah menjadi orang yang paling baik di dalam melakukan jual beli. فإذا كانت السورة نزلت في المدينة، kalaulah surat ini diturunkan di Madinah, فهذا يبين لك أن أي مدينة تقام على الإسلام الكامل لا بد أن يكون البيع والشراء وفق منهج الله تعالى. Ya, kalaulah Quran ini diturunkan di Madinah, maka bagi kota manapun yang didirikan ya dengan ajaran وفق منهج الله تعالى, yang sesuai dengan manhaj Allah Subhanahu wa taala. تريد أن تبني مدينة، kamu ingin membangun Madinah, أول شيء تضعه في هذه المدينة العدل. maka yang pertama sekali yang kamu harus letakkan di Madinah ini, Madinah maksudnya kota ya. Kalau kamu ingin mendirikan kota, maka awal sekali yang harus kamu letakkan di kota ini adalah al-adl, adalah keadilan, ajaran nilai-nilai keadilan. لا يظلم أحد داخل هذه المدينة. Tidak boleh ada seorang pun di dalam kota itu ada orang yang terzalimi. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يستطع إنشاء دولة الإسلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya selama di Makkah adalah orang yang paling mampu mendirikan negara Islam. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ دولة. Tetapi Nabi tidak mampu di sana mendirikan sebuah negara. لكن لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام الدولة. Tetapi ketika Nabi pindah ke Madinah, maka Nabi langsung mendirikan daulah, negara. كيف أقام هذه الدولة؟ Bagaimana Nabi mendirikan negara ini? أنشأ المسجد. Nabi mendirikan masjid. آخى بين المهاجرين والأنصار. Nabi menyatukan antara muhajirin dan ansar. أقام العدل. Lalu Nabi mendirikan, menegakkan keadilan. فلا تكون هناك دولة. Maka tidak ada di sana itu sebuah negara إلا بالعدل. kecuali dengan tegaknya keadilan. بالعدل قامت السماوات والأرض. Dengan keadilan yang berdiri sampai
ke langit dan bumi. كان أهل المدينة يظلم بعضهم بعضا. Adalah dulu penduduk Madinah adalah orang-orang yang saling menzalimi satu sama lainnya. ويسرق بعضهم بعضا في الكيل والميزان. Dan mereka satu sama lain itu saling mencurangi, saling mencuri timbangan, mengurangi timbangan satu sama lain. حتى نزلت هذه السورة الكريمة. Sampai diturunkanlah surat yang mulia ini. فاستقام أهل المدينة. Lalu baru benar tindakan perilaku penduduk Madinah. فصاروا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البلاد. Maka menjadilah Madinah itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi negeri yang paling baik في العدل. di dalam hal keadilan. ولا توجد دولة في العالم يرفع ذكرها إلا بالعدل. لا يوجد دولة في العالم Tidak ada negara di dunia ini يرفع ذكرها إلا بالعدل. yang akan tinggi disebut-sebut namanya kecuali kalau dia mendirikannya dengan keadilan. وأكثر الناس ظلما أصحاب الجاه والمال. Dan orang-orang yang paling besar kezalimannya adalah orang-orang ashabul mal wal jah, yaitu orang-orang yang rakus terhadap harta, rakus terhadap jabatan. كانوا في مكة يظلمون الضعفاء. Ini mereka orang-orang yang rakus harta dan jabatan selalu menzalimi orang-orang lemah di kota Madinah itu. مكة أو المدينة. Makkah ataupun Madinah. فلو كانت السورة نزلت في مكة Kalaulah surat ini diturunkan di Mekah, فهذا دليل على أن الإسلام لا يتحدث في التوحيد فقط في مكة. maka ini menjadi dalil bahwa Islam pun waktu di Makkah tidak hanya berbicara akidah dan tauhid saja, إنما يتحدث كذلك عن التشريعات. tetapi juga Islam itu berbicara perihal syariat-syariat. ويتحدث كذلك عن العدل في إقامة الحياة. Dan begitu juga dia berbicara tentang keadilan di dalam kehidupan. وهذا هو شمول الإسلام. Dan inilah dia yang disebut dengan kesempurnaan, kemenyeluruhan agama Islam. عندنا عقيدة Kita punya akidah ومعاملات dan muamalat وأخلاق dan akhlak, تشريعات، syariat, كل هذا موجود في الإسلام semuanya itu ada di dalam Islam لتنظيم حياة الناس. untuk mengatur kehidupan manusia. هؤلاء المشركون كانوا إذا أخذوا من الناس أشياء يأخذون أكثر وإذا أعطوهم يعطونهم أقل. Orang-orang musyrik di Madinah ini tadi mengambil, kalau mereka mengambil harta dari orang lain maka mereka akan mengambil dalam jumlah yang banyak, tetapi kalau mereka membayar kepada orang lain, mereka akan menguranginya. فكانت حياتهم مليئة بالظلم. Maka hidup mereka itu selalu dipenuhi dengan kezaliman. يظلم القوي الضعيف. Mereka menzalimi orang-orang yang kuat, selalu menzalimi orang-orang yang lemah. أما الإسلام Adapun Islam ini فأراد أن تكون الحياة على العدل. ingin mendirikan kehidupan ini berdiri di atas keadilan. ولذلك كان كفار مكة وكفار المدينة لا يريدون الدخول في الإسلام. Oleh karena itu, baik orang-orang kafir di Mekah dan orang-orang kafir di Madinah, semuanya sama saja tidak mau masuk ke dalam agama Islam ini. خصوصا رجال الأعمال والمال والجاه. Terkhusus orang-orang yang memang sudah memiliki pangkat, orang yang sudah memiliki jabatan, sudah memiliki harta yang banyak. لماذا؟ Kenapa? رجل يبيع الأصنام. Ada orang yang memang dia adalah sebagai penjual pebisnis berhala. فأنت تقول له هذه عبادة باطلة. Lalu kamu katakan kepada orang yang bisnisnya memang menjual berhala, ini adalah
perbuatan yang batil. هو سيقول لك ماذا أعمل؟ Ya, pasti dia akan berkata, emang apa yang sudah saya lakukan? أنا آخذ المال من هذا. Aku kan hanya mengambil uang dari berhala ini. لذلك سيحاربك. Oleh karena itu orang-orang yang menjual berhala seperti itu pasti akan memerangi kamu. إذا ذهبت إلى تاجر الخمور Khumur? الخمر Jika kamu pergi kepada para pengusaha miras, قلت له الخمر حرام lalu kamu katakan kepada pengusaha miras, ini haram, سيقول لك من أين أعمل وأين يأتيني المال؟ maka dia akan mengatakan, ya, lantas bagaimana saya bisa bekerja? Dari mana saya akan dapat uang? سيحاربك. Dia juga akan memerangi kamu. ومن يتعامل في الربا. Lalu jika kamu mendatangi orang-orang yang berusaha di dalam hal riba, ومن يؤجر النساء للزنا. lantas kepada orang-orang yang memang bisnisnya adalah menjual perempuan-perempuan untuk berzina, هذا كله سيحاربك. maka ini semua akan memerangi kamu. جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع مليء بهذا. Nabi datang ke Madinah dan masyarakat itu penuh dengan benda-benda seperti ini. المدينة ومكة. Madinah dan Makkah. لذلك كانوا يحاربونه. Oleh karena itu mereka orang-orang kafir itu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أصحاب المصلحة والمنفعة هم من يحاربون الدعوة. Orang-orang yang memiliki harta, memiliki pangkat jabatan, ini adalah orang-orang yang selalu memerangi dakwah. إذا كان هناك رجلا ظالما. Kalau di sana ada orang-orang yang zalim, هل يريد للعدل أن ينتشر؟ apakah mungkin keadilan ini akan menyebar? لا، هو يحارب العدل. Tidak, merekalah yang akan memerangi keadilan itu. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam جاء لمحاربة الأسود والأحمر. datang untuk memerangi merah dan hitam. الشرق والغرب. Datang untuk memerangi timur dan barat. الناس في الغرب Orang-orang di barat الأحمر أبيض مليء بالحمرة. وهناك الشرق عندنا ناس أسمر أسود. orang-orang di barat tuh kan kulitnya merah-merah ya, maksudnya tuh putih. putih gitu ya. Sementara yang di timur, orang di timur tuh warna kulitnya hitam ya, kuning, coklat begitu. فدعوة الإسلام Maka dakwah Islam ستحارب كل هؤلاء akan memerangi mereka semua, من أصحاب المصالح. yaitu orang-orang yang hanya mementingkan maslahatnya saja, kepentingannya. لذلك كان رؤساء قريش Oleh karena itu para pemimpin Quraisy itu أبو جهل seperti Abu Jahal, أبو لهب Abu Lahab, هؤلاء التجار في الربا والخمر والزنا. mereka adalah para pedagang, para pengusaha di dalam miras, di dalam pelacuran. هؤلاء سيحاربون الإسلام. Mereka yang duluan akan memerangi Islam. فجاءت هذه السورة Maka datanglah surat ini لتعلن الحرب untuk mengumumkan peperangan على كفار مكة kepada orang-orang kafir Mekah وكفار المدينة dan orang-orang kafir Madinah الذين يظلمون الناس. yang memerangi, yang menzolimi orang lain. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الظلم. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sangat membenci kezaliman. وكان يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. Sesungguhnya aku menjadikan kezaliman, yang mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman itu kepada kamu sebagai sesuatu yang diharamkan. فلا تظالموا. Maka janganlah kamu saling menzalimi. هذه السورة الكريمة
Apakah surat yang mulia ini تصحح أخطاء المجتمع؟ membenarkan kesalahan-kesalahan masyarakat? إذا رأيت خطأ لا بد أن تصحح. Jika kamu melihat sebuah kesalahan, kamu jangan membenarkannya, jangan menormalisasikannya. ما هي أكبر مشكلة عندنا في بلاد المسلمين؟ Apa masalah yang paling besar di negeri-negeri kita ini, negeri kaum muslimin ini? أننا نرى الخطأ Masalahnya kalau kita sudah melihat ada kesalahan, لا نتكلم، kita diam, kita tidak mau bicara, لا نصحح، kita tidak mau membenarkan, لا نأمر بالمعروف، kita tidak mau menyuruh untuk لا نأمر بالمعروف، kita tidak mau menyeru kepada yang ma'ruf, لا ننهى عن المنكر. kita tidak mau mencegah kemungkaran itu. وهناك مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Di sana ada tiga urutan di dalam النهي عن المنكر. ya, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegahnya dengan tangannya. من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah dengan lisannya. من رأى منكم منكرا فليغيره بقلبه. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegahnya dengan hatinya. ماذا نفعل الآن؟ Apa yang kita lakukan sekarang? إذا رأينا منكرا Jika kita melihat kemungkaran, ننكر بالقلوب. kita mengingkari بالقلوب. hanya dengan hati saja. ها. Hati duluan. هناك تغيير باليد ننساه. Padahal yang pertama itu ya cegah dulu dengan tangan. لا ليس موجود عندنا، لا نراه الآن. Tangan ya. تغيير باليد كأننا لا نراه. Ya. Itu nggak kita lihat sekarang. Nggak ada orang yang mencegah kemungkaran sekarang dengan tangannya. التغيير باللسان. Biljat ya, ini mana? Biljat. تذهب تنزع تقول لا تفعل هذا حرام مثلا. Ya, dengan tangan tuh bagaimana merubah kemungkaran dengan tangan? Kata saya, ya, kamu pergi ke situ, kamu cegah, ya, ambil itu barang yang misalkan yang diharamkan. Memang betul dengan tangan. هذا باليد. Jadi dengan tangan. غير موجود. Nggak ada kan kita lihat. طيب باللسان. Lalu dengan cegah kemungkaran dengan lisan. غير موجود. Juga nggak ada. إلا قليلا طبعا. Kecuali sedikit yang mau. لكن بالقلب. Tetapi mencegah kemungkaran dengan hati. إذا رأينا معصية Jika kita melihat kemaksiatan, نقول ماذا؟ kita mengatakan apa? هذا قلب. Astagfirullah. Itu iya, itu cegah kemungkaran dengan hati. لكن لا تفعل. Tapi yang mau mengatakan kamu jangan lakukan itu. إذا رأيت ظالما قل لا تظلم. Jika kamu melihat orang berbuat zalim, kamu jangan zalim. لا نقول نحن نستحي. Kita nggak mau mengatakannya karena kita punya maslahat, kita punya. نحن نقول نحن نستحي. Kita tidak mau mengatakannya karena kita malu. نحن نقول هكذا. Kita mengatakan نحن نستحي. kita malu. لكن في الحقيقة Tetapi pada hakikatnya نحن نخاف. bukan kita malu, tapi kita takut. فالأمر بالمعروف Maka amar ma'ruf والتغيير والنهي عن المنكر dan mencegah dari yang mungkar يحتاج إلى شجاعة. memang butuh kepada keberanian. لذلك جاءت سورة المطففين Maka jika datang surat Mutaffifin ini تخوف الظالمين. ini menakuti orang-orang zalim. تقول للمجتمع Ya, surat ini berkata kepada masyarakat, حذروا المطففين. ya, hati-hatilah kalian wahai orang-orang yang curang, orang-orang yang zalim. لذلك السورة ستنقسم إلى قسمين. Oleh karena itu surat ini akan terbagi kepada dua bahagian. ستتكلم عن المنعمين والمعذبين. Akan berbicara tentang orang-orang yang diberi nikmat dan berbicara tentang orang-orang yang diberi azab. ستتكلم عن المطففين المعذبين. Akan berbicara tentang orang-orang mutaffifin, orang-orang curang yang akan diazab. وستتكلم عن الأبرار المنعمين. Dan akan berbicara tentang orang-orang yang diberikan nikmat.
نزلت هذه السورة بعد سورة العنكبوت. Surat Mutaffifin ini juga diturunkan setelah surat Al-Ankabut. وسورة العنكبوت تتحدث عن الابتلاءات. Dan surat Al-Ankabut berbicara tentang musibah. وهذه السورة Dan surat ini تتحدث عن مواجهة هؤلاء الظلماء. berbicara tentang bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang penuh kezaliman tersebut. أول هذه السورة Ya, awal daripada surat ini, لنبدأ في تفسيرها. mari kita memulai tafsirnya. يعني كانت هذه مقدمة. Ini tadi masih baru mukaddimah saja. الله سبحانه وتعالى بالفرمان ويل للمطففين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah orang-orang yang curang. هلاك وخسارة لهؤلاء الذين يظلمون الناس. Kecelakaan, kerugian bagi orang-orang itu yang selalu menzalimi, yang mencurangi orang lain. ينقص الناس حقهم. Mereka, orang-orang curang itu, kalau tiba di giliran hak orang, mereka akan kurangi. إذا يريد يأخذ منك يريد يأخذ حقه كاملا وزيادة. Tapi giliran dia mengambil hak dia dari kamu, maka dia akan mengambil lebih, dia minta lebih. وإذا يريد أن يعطيك Tetapi jika dia ingin memberikan hak kamu, يريد أن يعطيك أقل من حقك. maka dia akan memberikan hak kamu itu lebih sedikit daripada hak kamu yang sebenarnya. التطفيف ليس في الوزن والميزان فقط. Pengurangan, ya, itu tidak hanya terjadi di timbangan saja. ربما يكون التطفيف في التدريس. Mungkin juga pengurangan terjadi di tadris, التعليم. di pembelajaran. ممكن أكون معلم مطفف. Mungkin saya melakukan kecurangan, bisa juga saya melakukan kecurangan. ممكن أكون عامل للبناء مطفف. Mungkin saya melakukan mendirikan gedung, saya melakukan curang. ممكن أكون طبيب مطفف. Mungkin ada juga dokter yang juga melakukan kecurangan. ممكن يكون ينظف الشارع مطفف. Dan mungkin saja juga orang-orang penyapu jalan pun mereka buat curang. ممكن إمام المسجد مطفف. إمام المسجد ممكن مطفف. Mungkin juga imam masjid melakukan kecurangan. ممكن خطيب الجمعة مطفف. Bahkan mungkin khatib Jumat pun melakukan kecurangan. ممكن شيخ مطفف. Mungkin syekh juga adalah orang yang curang. أستاذ مطفف. Ustadz juga bisa orang yang curang. كل المجتمع Semua masyarakat ini ممكن يكون مطففا. bisa jadi orang curang. لأن التطفيف Karena mengurangi, ما هو معناه؟ apa maknanya mengurangi? أن تنقص الناس حقهم Kamu mengurangi hak orang lain, وتأخذ حقك كاملا وزيادة. tapi kamu mengambil hak kamu itu lebih banyak, berlebih. لذلك كان ينصحنا مشايخنا Oleh karena itu, masyayikh kita selalu menasihati kita. يقولون Mereka berkata, إذا كنتم ستعملون عملا jika kamu melakukan sebuah amal, اشترطوا itu, ضعوا الشروط أولا maka letakkanlah syarat. ثم أنت زد على ما اشترطت عليه. Lalu kamu menambah lebih daripada yang telah kamu syaratkan tadi. مثال، Contoh, أنا عندي إجازة يوم السبت والأحد. misalkan saya bekerja itu saya ada hari libur. هذا مثال. Ini misal, saya punya hari libur hari Sabtu dan Minggu. أنا أعمل مع أستاذ حارس. Saya bekerja dengan Ustadz Haris. أعمل عنده. Ya, pekerjaan di sisinya. قلت له سآخذ العطلة يوم السبت والأحد. سآخذ الإجازة العطلة من العمل عندك السبت والأحد. Saya akan mengambil hari libur saya dari kamu, Ustadz Haris, pada hari Sabtu dan Minggu. ثم أنا أذهب يوم السبت. Lalu saya pergi pada hari Sabtu, أعمل. bekerja. وآخذ العطلة يوم الأحد فقط.
dan aku hanya mengambil libur hari Minggu saja. ماذا أنا فعلت مع أستاذ حارس؟ Maka apa yang saya lakukan dengan Ustadz Haris? أعطيته أزيد مما اتفقنا عليه. Oh, maka saya memberikan tambahan kepada Ustadz Haris yang lebih daripada yang sudah كذا. لماذا dijanjikan أنا أفعل disyaratkan. هذا؟ Kenapa saya melakukan ini? حتى لا أكون مطففا. Maksudnya? حتى لا أكون مطففا. Supaya saya tidak menjadi curang. Karena tadi rupanya saya bekerja dengan saya, ambil tadi kerja bersama. نعم. Saya jadi bosnya gitu. ما شاء الله تبارك الله. آمين Saya, آمين. saya bekerja dengan saya, ya perjanjiannya Sabtu Minggu libur. Rupanya saya hari Sabtu pun bekerja. Nah, jadi saya itu sudah menambah dari apa yang telah kita syaratkan di awal. Nah, itu dia. Supaya apa saya lakukan itu? Supaya saya tidak menjadi orang yang curang. أنا قلت يا أستاذ حارس. Lalu saya berkata kepada Ustadz Haris, أنا سآخذ منك كل شهر 1 جوت. saya akan mengambil gaji dari kamu, ya Ustadz Haris 1 juta. وسأعمل عندك كل يوم 6 ساعات. Dan saya akan bekerja setiap hari itu adalah 6 jam. Ya. ثم أنا أعمل عنده 7 ساعات. Lalu ternyata saya bekerja untuk Ustadz Haris 7 jam. فأنا الآن أعطيه أزيد مما اتفقنا عليه. Maka sekarang saya sudah memberikan ya lebih, ya 1 jam lebih daripada yang telah kita perjanjikan. Ya. أما المطفف Adapun orang-orang curang ini, ماذا يفعل؟ apa yang dilakukan orang-orang يا curang? أستاذ حارس أنا سأعمل عندك 5 أيام. Ya Ustadz Haris, saya bekerja kepada kamu selama 5 5 hari. ثم يذهب 4 أيام فقط. Lalu ternyata saya pergi kerja hanya 4 hari saja. وأريد أن آخذ 1 جوت كاملة. Dan lalu saya mengambil gajinya tetap 1 juta. هذا ظالم. Ini zalim, مطفف. ini curang. أنا قلت يا أستاذ حارس سأعمل عندك كل يوم 6 ساعات. Saya berkata kepada Ustadz Haris, wahai Ustadz Haris, saya bekerja kepada kamu ya 6 jam setiap hari. ثم أنا أفعل 5 جم. Lalu saya bekerja hanya 5 jam saja. ثم آخر الشهر أقول أريد 1 جوتا. Lalu saya juga ngambil gaji 1 juta. هذا مطفف. Ini namanya curang. لماذا؟ Kenapa? يأخذ أكثر من حقه. Dia mengambil hak yang lebih banyak, mengambil lebih banyak daripada haknya yang seharusnya. وربما صاحب العمل مطفف. Dan bisa juga si bos tadi, orang yang memiliki perusahaan misalkan, memiliki bos pekerjaan itu adalah orang curang, bisa juga. يتفق معي على 6 ساعات. Dia menjanjikan pekerjaan itu adalah 6 jam. لكنه يزيدني 7 ساعات 8 ساعات. Tetapi dia menambah kerja pegawainya 7 jam, 8 jam, 9 jam. ولا يعطيني زيادة المال. Dan dia tidak mau menambah gaji pegawainya. هذا مطفف. Ini orang curang. تريد تأخذ؟ Kamu mau mengambil, أعطي. إذا تريد تأخذ لابد أن تعطيها. jika kamu ingin mengambil, maka kamu juga harus memberi. قال الله تعالى ويل هلاك دمار حسرة يوم القيامة لهؤلاء المطففين. Allah berfirman, wailun. Wailun itu celaka, kesengsaraan, kerugian bagi orang-orang yang curang di hari kiamat nanti. لا تنسى Kamu jangan lupa, المطفف orang curang ليس فقط الذي يبيع ويشتري. bukan hanya orang yang berjual beli saja. ربما يكون طبيبا مطففا. Mungkin dokter juga curang. يذهب في أعمال في مستشفى الحكومة. Dia bekerja ke rumah sakit pemerintah. يتعامل مع الناس بعنف وشدة. Dia bekerja di depan orang dan masyarakat, bekerja dengan garang, galak gitu ya. لا يكشف جيدا عليهم. Tidak mau bermuka lembut dengan para pasiennya. لكن إذا فتح عيادته الخاصة Tetapi jika dia membuka klinik
prakteknya sendiri. يعامل الناس معاملة جيدة يبتسم هكذا. Dia melayani orang pasien dengan lembut, dengan tersenyum. لا بد أن تسأل نفسك Kamu harus bertanya kepada diri kamu هل sendiri. أنا مطفف؟ Apakah saya termasuk orang yang curang? لا بد أن نسأل. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. هذه آخر سورة نزلت بمكة. Ini Mutaffifin ini adalah surat terakhir yang diturunkan di kota Mekah. أو أول سورة نزلت بالمدينة. Atau tadi surat pertama yang turun di kota Madinah. لماذا؟ Kenapa? لأن المجتمع يحتاجها. Karena memang masyarakat membutuhkan surat ini. كل المسلمين Setiap orang muslim بحاجة إلى هذه السورة membutuhkan surat ini حتى لا يظلم أحد. supaya mereka tidak menzolimi satu sama lain. لماذا؟ Kenapa? يوم القيامة Karena pada hari kiamat لا يوجد روبيات، tidak ada rupiah, لا يوجد دولار، tidak ada dolar, ريال، tidak ada rial, درهم، dirham, دينار. dinar. يوجد ماذا؟ Yang ada apa di sana? حسنات Ya. سيئات. Jadi mata uang di sana kebaikan نعم. dan keburukan. تحولت الروبية إلى حسنة أو سيئة. Ya. Rupiah itu berubah menjadi kebaikan atau keburukan. فيوم القيامة Maka pada hari kiamat سيأتي الظالم والمظلوم. orang zalim itu akan datang bersama dengan orang yang dizoliminya. يا رب هذا مطفف. Lalu orang yang dizolimi berkata, أو المظلوم. orang yang terzalimi ini berkata, Ya Rabb, ini adalah orang yang mencurangi saya. أخذ أكثر من حقه مني. Dia mengambil hak yang lebih daripada saya. أخذ مني مليون روبية مثلا. Dia mengambil dari saya 1 juta rupiah. فالله سبحانه وتعالى يقول Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, خلاص أعطيه. sudah, berikan dia. لكن هو ليس عنده مال سيعطيه كيف ستلوث. Tapi orang yang zalim tadi, yang curang tadi, nggak ada uangnya kan? 1 juta itu nggak ada. لا بأس انظر إلى الحسنات. Ya nggak apa-apa. Lihat pahala-pahala dia, kebaikan-kebaikan dia. حول من هنا إلى هنا. Pindahkan kebaikan-kebaikan dia, pahala-pahala dia ke orang yang dicuranginya dulu. Orang yang uang 1 jutanya tadi diambil sama dia. طب لا يوجد حسنات. Betul? لا يوجد حسنات. Jadi tidak ada kebaikan lagi orang ini. خلاص خذ من السيئات اطرح عليه. Ya, tidak ada lagi kebaikannya, habis kebaikannya. Kalau sudah habis kebaikannya, diambil dosa orang yang yang terzalimi ini. تحول إلى الآخر. Dipindahkan ke orang yang menzolimi tadi. فهذه مشكلة كبيرة. Ini masalah yang besar. نحن الآن أمامنا فرصة. Kita sekarang di depan kita ada kesempatan. كل مطفف Setiap orang curang لابد أن يسأل نفسه. harus mempertanyakan dirinya sendiri. ربما يسأل الإنسان نفسه. Mungkin seorang akan bertanya kepada dirinya أنا sendiri. أدعو كثيرا. أدعو كثيرا. Saya sudah banyak berdoa, ولا يستجاب لي. tetapi Allah belum mengabulkan doa saya. لماذا؟ Kenapa? النبي صلى الله عليه وسلم يقول Nabi SAW mengatakan, الإنسان manusia يأكل الحرام memakan yang haram, ثم يقول يا رب يا رب. lalu dia berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. دعاء كثير. Doanya banyak. لكن كيف يستجاب له؟ Bagaimana mau diijabah doa-doanya? هو يأكل الحرام. Sementara dia makan yang haram-haram. لم يستجاب له الدعاء. Ya, tidak akan diijabah doa-doanya. تريد استجابة الدعاء؟ Kamu menginginkan doa kamu diijabah, كل الحلال. maka makanlah yang halal. لا تكن مطففا. Jangan kamu jadi orang curang. من هم المطففون؟ Siapa orang-orang curang itu? قال في الآية الثانية Allah berfirman di ayat yang kedua, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا أخذوا من الناس إذا اشتروا من الناس يأخذون حقهم كاملا. jika mereka
yang menimbang untuk orang, ya, memberi untuk orang, ya. إذا يأخذون من الناس Jika mereka menimbang mereka mengambil dari orang, يأخذون حقهم وافيا تاما وزيادة. maka mereka mengambil hak mereka itu cukup dan lebih. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا باعوا للناس أو وزنوا لهم أشياء ينقصونهم حقوقهم. Tetapi jika giliran mereka, ya, menimbang untuk orang, memberikan untuk orang, maka mereka akan menguranginya. ما سبب هذا؟ Apa sebabnya ini? الآية الرابعة تقول Ayat yang keempat berkata, لأنهم نسوا أنهم يوم القيامة سيقفون أمام الله. Karena mereka ini lupa bahwasanya nanti ada hari kiamat, mereka akan dihadapkan kepada Allah. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Tidakkah mereka lupa bahwasanya mereka akan dibangkitkan? هذا هو سبب البلايا في الحياة. Nah, inilah sebab musibah di dalam kehidupan kita. سبب مشاكلنا هذا Sebab-sebab masalah kita pada hari ini, inilah dia. أنك تنسى أنك تلقى الله يوما ما. Bahwasanya kamu lupa bahwasanya kamu akan berjumpa kepada Allah. أنني أنسى أنني يوما سألاقي الله. Bahwasanya saya lupa bahwasanya saya suatu hari nanti akan berjumpa kepada Allah. لو أن الإنسان فكر Kalau seorang itu berpikir, سأقابل الله تعالى، saya akan berhadapan nanti kepada Allah, فماذا أقول لو سألني؟ Bagaimanalah aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah? ليوم عظيم، هذا يوم عظيم جدا مخيف هائل. Di hari yang sangat besar, hari yang sangat menakutkan. من هو ما هذا اليوم؟ Apa ini hari? Hari apa ini? الآية السادسة يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ayat yang ke-6, hari di mana manusia-manusia berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. لماذا سميت القيامة قيامة؟ Kenapa dinamakan hari kiamat نعم. dengan hari kiamat? لماذا؟ Ya. Kenapa dinamakan hari kiamat? لأن الناس يقومون من قبورهم للحساب. Karena manusia akan didirikan, ditegakkan dari kuburnya untuk berhadapan dengan hari perhitungan. ولأن كل شيء سيقوم بالعدل والميزان لا بالتطفيف. Dan karena setiap orang akan didirikan, akan ditegakkan di atas timbangan untuk ditimbang perbuatannya tanpa ada dikurangi, ya, dicurangi timbangannya sedikit pun. يوم يقوم الناس لرب العالمين كل الناس سيخرجون من القبور لملاقاة حسابهم. Ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, semua manusia akan dibangkitkan dari tubuh kubur untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. كلا الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تفعلوا ما تفعلونه. Kalla, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang curang tadi, janganlah kamu melakukan apa yang sedang kamu lakukan. ليس الأمر كما تظنون. Bukanlah permasalahannya itu seperti mana yang kamu sedang pikirkan. لا تظن أنك ستموت ثم لا تبعث. Jangan kamu menyangka bahwanya kamu sudah mati ini, kamu tidak akan dibangkitkan. لا تنسى أنك ستلاقي ربك. Jangan kamu menyangka bahwasanya kamu tidak akan berjumpa kepada Tuhanmu. إن كتاب الفجار لفي سجين. هؤلاء المطففون Orang-orang yang curang itu وكل الأشرار dan orang-orang yang jahat, أسماؤهم مكتوبة في كتاب. nama-nama mereka itu ditulis di dalam sebuah kitab. هذا الكتاب في مكان ضيق Kitab ini berada di tempat yang sempit, في الأرض السابعة. di bumi yang ketujuh. هذا يسمى كتاب الفجار في سجين، في سجن ضيق في
fil Ini ardi. kitab namanya kitab fujar, kitab orang-orang jahat di tempat yang sempit, fil ardi sufla. di bumi yang paling rendah. Faham tak? Al-abrar fawq wal fujjar fil ardi taht. هذا في القيامة. نعم على- الآن موجود الكتاب لكن في- تحت الأرض السابعة. Masya Allah. Saya tanya ke saya, itu kitab di bumi ketujuh ya, bawah itu. Maksudnya di kiamat nanti apa sekarang? Sekarang ada kata saya. Nah. Di أسماؤهم bawah bumi موجودة. ketujuh. Nah, أسماؤهم موجودة nama-nama mereka orang-orang yang jahat ini لا يزاد Ada. عليها sudah ada di dalam kitab itu. ولا يحذف منها. Tidak akan ditambah, tidak dikurang, dan tidak akan dihapus namanya. الذين سيموتون على الكفر نسأل الله السلامة. Yang akan mati di dalam kekafiran. Kita minta pertolongan kepada. لأن أفعالهم تستوجب سجنا Karena perbuatan mereka ya menyebabkan mereka harus dipenjara. كذلك أسماؤهم موجودة في سجن. Begitu juga nama-namanya pun sudah ada di sijnin, di semacam tempat penjara begitu ya. Sijin itu. وما أدراك ما سجين. Dan apakah kamu tahu apa itu sijin? إنه شيء عظيم أنت لا تعرفه. Sijin itu adalah sesuatu yang sangat besar yang kamu tidak mengetahuinya. كتاب مرقوم كتاب معلوم كل شيء من أسماء الظلمة والكفرة. Kitabun markum, yaitu sebuah kitab yang sudah diketahui siapa nama-nama orang yang zalim, orang-orang yang jahat ini. هذا الظالم سواء أخذ حق الناس Ya, yaitu orang-orang zalim yang selalu suka mengambil hak yang bukan haknya, أو mengambil hak أخذ orang lain, حقه أزيد. atau mengambil haknya lebih daripada yang seharusnya. هذه كانت مقدمات السورة Inilah mukaddimah surat ini, وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. dan insya Allah kita akan menyempurnakannya di pertemuan berikutnya. والله أعلم. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير. Baca.